देखिए, 4 तरह की क्लासेस हैं इंसानों की, जिसके हिसाब से उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग के बहुत सारे तरीक़ेकार यूज़ किए जाते हैं कि इस क्लास के हिसाब से ये मार्केटिंग की जाए, इस क्लास के हिसाब से इस तरह के कानून होने चाहिए, इस क्लास को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी लंबी फ़हरिस्त है, जिसकी वजह से ये इंसानों की क्लासेस बनाई गई ताकि इनको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। इनमें सबसे पहले आती है पुअर क्लास या बिलो द स्टैंडर्ड जो है ना, वो क्लास। ये वो लोग हैं जो मतलब दिहाड़ी लगाते हैं या लेबर है, जिन्होंने बस एक दिन की प्लानिंग की होती है कि सिर्फ आज के दिन का खाना और चंद एक थोड़े से मामूली पैसे, मतलब बस और कुछ नहीं। मतलब कल को कल देखेंगे, ये इनका हिसाब होता है। इसको कहते हैं पुअर क्लास। इनकी ज़िंदगी मतलब काफ़ी मतलब स्ट्रगल करते ही गुजर जाती है और ये कभी भी ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पाते। और ये इनके ऊपर हर बंदा कह लें कि राह चलता कोई बंदा भी हुकूमत कर जाता है और ये काफ़ी पिस पिस के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और ये बड़ी ही मज़लूम कौम समझी जाती है इंसानों की कैटेगरी में। इसके बाद आती है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास। ये वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, मतलब किसी की 40,000 सैलरी है, किसी की 30,000, मतलब इस तरह की जॉब्स करते हैं। और इनके पास एट द एंड जो महीने पे है ना, वो पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं और फिर से वो जॉब का इंतज़ार कर रहे होते हैं पैसे आने का। इनका ये सीन होता है कि एक आधी बार मतलब घर से बाहर खाना खा लिया या किसी पार्क में बैठ के खा लिया, इन लोगों का ये एडवेंचर होता है। और इन लोगों के काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी होते हैं, इनकी फैमिलीज बड़ी होती हैं, बट लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं होते। इनके पास एक कह लें कि कोई गाड़ी भी नहीं होगी, ना कोई रूम में एसी होगा, लेकिन कोई एयर कूलर लगवा लेगा घर में गर्मियों के लिए, या कुछ इस तरह की ठंडे मशरूबात पीना शुरू कर देगा, मतलब कह लें कि टेंट करवा लेगा कुछ इस तरह की। तो गर्मी से दूर रहने के लिए या सर्दियों से बचाव के लिए कोई मतलब कोई गर्म पानी वाला सिस्टम नहीं है, या ऐसे नहीं है बस चूल्हे पे रखा और वहाँ पे गर्म कर लिया। कोई मतलब लग्जरी पन नहीं है इनकी लाइफ में। ये भी काफ़ी मतलब पिस पिस के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर जाते हैं, इनकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल हो रही होती है। और ये भी मतलब कह लें कि लेकिन इनका अच्छा खासा असर होता है सोसाइटी में। तीसरी क्लास है कह लें कि सुपर मिडिल क्लास या कह लें कि अपर मिडिल क्लास। ये वो लोग होते हैं जिनके पास एक छोटा सा बिजनेस होता है और उसी बिजनेस में सारे फैमिली मेंबर काम कर रहे होते हैं ताकि घर का जो सारा पैसा वो एक ही जगह पे रहे। इन लोगों की मोस्टली जॉइंट फैमिली होती है, या फैमिली जॉइंट ना भी हो तो पास पास ही घर होते हैं, एक ही शहर में काम कर रहे होते हैं। इन लोगों के पास क्या होता है कि एक आधी गाड़ी होती है और ये मोस्टली 4 से 5 बार या हर वीकेंड पे या खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, कुछ इस तरह से इनकी ये मतलब मोस्टली एडवेंचर होता है। और साल में एक आधी बार इन्होंने नॉर्दर्न एरिया में कह लें कि एक आधा टूर भी करना होता है। और ये वो क्लास होती है कि जिनके घरों में गाड़ी होती है लेकिन इनके दिमाग में पेट्रोल का खर्चा चलता जा रहा होता है, एसी लगा होता है उसके बिल का, और इस तरह से ये ज़िंदगी इस तरह गुजारे होते हैं। मतलब हिसाब किताब भी रख रहे होते हैं और मतलब सोच भी रहे होते हैं कि कब कौन सी चीज़ बजट से आउट हुई है और कौन सी खरीदनी है कौन सी नहीं लेनी। मतलब हिसाब किताब काफ़ी रखते हैं ये चीज़ों का। और लेकिन अय्याशी भी करना चाह रहे होते हैं, तो अय्याशी कर भी रहे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी कह लें कि हर चीज़ का मज़ा लेते हैं लेकिन उसके लो लेवल का। समझ रहे हैं ना, मतलब किसी मॉल में चले जाएंगे शॉपिंग करने, लेकिन वहाँ से क्या करेंगे कि वहाँ से सेल वाली चीज़ें लेंगे जाके, मतलब कि 70% ऑफ वाली, 50% ऑफ वाली, कुछ इस तरह से चीज़ें लेंगे ताकि इनका म्यार भी बरकरार रहे कि ये ब्रांड पहन रहे हैं, मतलब कि लोगों में रख रखाव इनका काफ़ी बना रहे। और इन्होंने क्या किया होता है कि काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे करके एक सोसाइटी में एक मतलब जो प्यारी बनी सोसाइटी है वहाँ पे घर लिया होता है ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि हम लोग थोड़ा सा अपर हैं। और शो शाह काफ़ी मतलब इन लोगों में होती है। और ये इनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो दूसरों को शो शाह करने में मतलब गुजर जाती है कि अपना एक स्टैंडर्ड बरकरार रखने में। हालांकि ये अंदर से बहुत पिस रहे होते हैं, मतलब घिस रहे होते हैं, इनके उतने पास पैसे नहीं होते याशी वाले हाँ, लेकिन इनका गुजारा अच्छे से हो रहा होता है। ये वो लोग होते हैं। इसके बाद एक और क्लास है और वो है एलीट क्लास। ये वो क्लास है जिनका अच्छा खासा बिजनेस होता है, या तो इनकी फैमिलीज
مطلب کہہ لیں کہ وہ باہر ہوتی ہیں یا یہ خود ان کا بزنس باہر ہوتا ہے، اور یہ اچھی خاصی فیملیز ہوتی ہیں اور ان کا سوسائٹی میں بڑا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، یہ کافی چیزوں کو کنٹرول بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی قانون ان کو ہاتھ نہیں ڈالتا کیونکہ ان کے پاس پیسہ کافی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ قانون کو بھی توڑ کے گزر جاتے ہیں آگے، کیونکہ ان کو یہ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں کی چیزیں خرید لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گاڑیوں میں رہنا گھومنا پسند کرتے ہیں، اور مطلب ہر وقت عیاشی، کوئی پارٹی پروگرام ان کا چلتا ہی رہتا ہے، ڈیلی باہر سے کھانا کھانا، ڈیلی نئے کپڑے پہننا، نئی شاپنگ کرتے رہنا، بڑے بڑے برانڈز پہننا خریدنا، یہ سارا کچھ، اور یہ سال میں 1 یا 2 بار کہہ لیں کہ باہر کا ٹور بھی کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ آتے ہیں ایلیٹ کلاس میں، اور ان کو یہ سوسائٹی میں کہہ لیں کہ کافی ان کے گھر بھی بڑے ہوتے ہیں اور کافی بزنس بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوسائٹی میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ساری جابس کریٹ کرتے ہیں، ان کی فیکٹریز ہوتی ہیں، ملز ہوتی ہیں، اور مطلب کہہ لیں کہ اچھا خاصا ان کا جو ہے نا لائف سٹینڈرڈ وہ اچھا خاصا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سپر ایلیٹ کلاس، یا جس کو رویل کلاس بولتے ہیں۔ یہ وہ کلاس ہے جو حکومت کرتی ہے کسی بھی چیز پر، مطلب یہ موسٹلی سیاست میں ہوتے ہیں یا بزنس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں نا، بزنس کو جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب نظام قائم کرتے ہیں بیسیکلی، اور نظام چینج کرتے ہیں اور چیزیں ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کا بیسیکلی تعلق جو ہوتا ہے نا وہ سوسائٹیوں پہ نہیں ہوتا ہے، ان کا کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے، مطلب یہ وہ کلاس ہوتی ہیں، اور ان کا جو سٹینڈرڈ ہے، لیونگ سٹینڈرڈ، وہ اتنا ہائی ہے کہ وہ نہ تو لیڈ کلاس مطلب کہہ لیں کہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیسہ خرچتے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ پیسہ لگا رہے ہیں، اور ان کا موسٹلی جو زندگی ہے نا وہ ان کاموں میں گزر جاتی ہے کہ کس کو کس ٹائم کتنی رشوت دینی ہے، کتنا خریدنا ہے، اور اپنے پاس اس کا لوٹ مار کر کے کتنا پیسہ ضبط کرنا ہے۔ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے جو ایلیٹ کلاس کو یا اپر مڈل کلاس کو پروجیکٹس دیتے ہیں، بزنس پروجیکٹس دیتے ہیں، گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، پرائیویٹ ہوتے ہیں، اور یہ کمپنی سے بتہ خوری بھی کافی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی کہہ لیں کہ ہر کام میں ان کا جو ہے نا ٹانگ ہوتی ہے، اور ان کے پاس یہ بیسیکلی پیسہ کماتے نہیں ہیں، یہ پیسہ بناتے ہیں، پیسہ اس سینس میں بناتے ہیں، یہ بیسیکلی پیسہ ضبط کرتے ہیں، ہر کہاں سے لے کے پور کلاس سے لے کے ایلیٹ کلاس تک یہ پیسہ ان کا ضبط کرتے ہیں، کیونکہ نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور ان میں کافی جو موسٹلی جو ہوتے ہیں نا وہ کہہ لیں کہ بزنس ٹائکون ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب سیاست میں زیادہ ہوتے ہیں، جن کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وزیر اعظم ہیں، مطلب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ سب سے اسٹرانگ اور پاورفل کلاس ہوتی ہے انسانوں کی کلاس۔ تو اس طرح سے یہ چند ایک جو کلاسز بنائی ہیں انسانوں کی، یہ اس لیے بنائی گئیں تاکہ ان کو کیٹیگرائز کر کے آبزرو کیا جا سکے اور ان کو کنٹرول کیا جا سکے، اور ان کے اوپر کب کون سی چیز نازل کرنی ہے، کون سی چیز یا کون سا نظام بنانا ہے، اور کون سا مارکیٹنگ جو ہمارے جو طریقہ کار ہیں وہ کس سوسائٹی پہ عمل کرتے ہیں، اور کون سی سوسائٹی ہماری چیزیں خریدے گی نہیں خریدے گی۔ اس کی وجہ سے یہ کیٹیگرائز کیا گیا تھا انسانوں کو تاکہ نظام قائم کیا جا سکے اچھے سے۔